Hello, everyone, and welcome to this afternoon session. Thank you so much for your patience. We've had a few technical difficulties, but we're back on track and very excited to be able to bring this movie and some amazing speakers who will be here today. So, today we are actually going to be looking at a documentary by Alexander Sanaga. It tells the story of Dwi Pertui, a mother fighting for medical cannabis so that her son Musa, who suffers from cerebral palsy, could survive. She filed a lawsuit against the narcotics law to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, but it was a long struggle that ended tragically due to an unfair narcotics law that is not based on evidence. 40 days after his birth, Musa Pedersen was diagnosed with cerebral palsy, a lifelong condition that affects movement and coordination. When he was just 11 years old in 2015, Musa consumed medical cannabis for the first time. His mother, Dwi Pertui, first heard of the potential benefits of medical cannabis while watching a CNN documentary called Weed with Sanjay Gupta. Since medical cannabis is illegal in Indonesia, it became too risky for her to find the medicine for her son. But she noticed that while using the extract, her son's seizures significantly reduced to the point where he no longer needed anti seizure medication. In 2009, the Indonesian Narcotics Agency established the Narcotics Law number 35/2009, which classified cannabis as a Schedule 1 substance, meaning that it is highly restricted for all uses, including research and medical use. Thailand, a close neighbor of Indonesia, in 2019 announced its legalization of medical cannabis and was one of the first countries in Southeast Asia to legalize medical use of the plant. Around the same time, Malaysia also legalized medical cannabis for research. And we have so many other examples around the world of medical use of cannabis. It is high time that governments stop restricting research into controlled substances, as Musa's story will demonstrate and you will soon see. We must build the evidence base and our understanding of both the harms of and the therapeutic value of drugs, including cannabis. So let me introduce three amazing speakers who have done incredible things over the past few years. The first of our speakers, Alexander Sanaga, is a film director. He is a rapper and music producer of a hip hop duo, DPMB, from Yogyakarta. He is also the founder of Hell House Records, a hip hop collective. He started his work in visual projects in the mid 2016 when he created music videos of Indonesia's finest rappers such as Iwa K, Kill the DJ, and Tuan 13. In 2018, he debuted his documentary film, It's Wijilan, which he directed and edited with the skills that he taught himself. It's Wijilan received a positive response and was played at Yogia Netpac Asian Film Festival in 2018 and was seen by many at the World Cinema Festival in Amsterdam in 2019. Dwi Pertui was the petitioner to the Constitutional Court and is Musa's mother. Musa ibn Hassan Pedersen, who had cerebral palsy, together with his mother, filed a petition to the Indonesian Constitutional Court in an effort to legalize the use of cannabis for medical purposes. Unfortunately, in December 2020, Musa passed away at the age of 16 before the court reached their decision. We also have Maruf Bajamal, who is a public defender at LBH Mascarat since June 2017. Before assuming this position, he worked as a research organization at the same organization where he was in charge of delivering legal training in 17 cities throughout the country. In his current position, his work mainly focuses on cases with civil and political rights dimensions, such as police brutality, extrajudicial killings, and the death penalty. In January 2019, Maruf received the Bertha Justice Fellowship from the Bertha Foundation. Thank you all so much for being here today. It is a pleasure to have you, and I'm so excited that everyone will get to see this incredible documentary in a few minutes. Before we do have a look at the documentary, it would be wonderful
to hear from you, Alex, and find out how you met Dewey and Musa and what interested you in helping to tell their story. Okay. Hi, everyone. I'm going to answer this question with Indonesian language, and Linda will help me out with to translate. Okay, is that okay? Perfect. Thank you. Perkenalanku dengan Ibu Dwi dan Musa berawal dari LGN yang berencana untuk membuat film dokumenter tentang ganja. So I first met Ibu Dwi and Musa when LGN they decided to make a documentary on marijuana. Dan saya mendapat amanah untuk menyutradarai film ini. And I was mandated to be the director for this movie. Lalu cerita tentang Musa dan Ibu Dwi menjadi tema utama untuk film dokumenter ini. Their story, Dwi and Musa's story, became the centerpiece for this documentary. Kemudian saya berkontak dengan Ibu Dwi, lalu janjian untuk sowan ke rumah beliau, lalu diskusi sekaligus memperkenalkan diri. So we made an appointment. I went to visit her, and this was to discuss the the documentary. Mulai dari situ aku mulai sering mengunjungi Ibu Dwi dan Musa untuk kebutuhan interview dan merekam aktivitasnya. So from this point on, I visited them quite often for the purpose of interviewing them and for filming their daily lives. Yeah, that's how I met Bu Dwi and Musa. Thank you so much. Maruf, let me come to you next. Can you take us through some of what the legal process has been like so far with regard to this case and other cases that are similar? Yeah. Okay. Thank you. It was a pleasure to me to be contribute to this wonderful film screening, and I think I will answer the question based on Indonesian languages too. So kasus ini menjadi hal yang strategis untuk kita advokasikan karena ini menyangkut dengan undang-undang yang memang melarang penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang di dalamnya adalah medical cannabis. So this became a strategic part of our advocacy related to this law, because this law forbids the use of category 1 or schedule 1 narcotics, even for health purposes, which in this case was the medical marijuana. Melihat masalah tersebut adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan hukum Indonesia, ketika kita mau menguji suatu undang-undang, itu kita akan mengajukan permohonan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. So because this is a provision of the law, according to Indonesian law, what we need to do is submit a petition for judicial review to the Constitutional Court. Ketentuan ini jelas sangat menghambat setiap orang yang mau menggunakan narkotika golongan 1 apapun jenisnya untuk mencapai derajat kesehatan tertinggi sebagaimana yang juga sudah dijamin dalam konstitusi negara Indonesia. Atas dasar itulah kemudian kami menjadikan konstitusi Indonesia sebagai batu uji untuk menggugat ketentuan ini ke Mahkamah Konstitusi. Mm-hmm. Okay, so clearly the provision of this law, which does not allow the use of a Schedule 1 drug, it hinders any persons from being able to attain the highest degree of health guaranteed by our Constitution. So we use our Constitution as a stepping stone or the foundation for this the judicial review of this narcotics law. Singkat cerita, kami kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan di dalam persidangan kami menghadirkan berbagai macam ahli dari dalam negeri maupun dari luar negeri
Di antaranya ada Profesor David Nutt, seorang farmakologis, profesor farmakologis dari Imperial College London, yang kemudian memberikan keterangan di dalam persidangan dan menjelaskan bahwa penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan itu telah dipraktekkan di Inggris dan kemudian itu telah digunakan sebagai sebuah pengobatan yang legal. So during the proceedings of the trial, we brought in, so this is to be brief, for the proceedings of the trial, we brought in experts both from Indonesia and from overseas, one of those being a professor of pharmacology, Professor David Nutt. He's from the Imperial College of London, and he explained that the use of narcotics for health purposes, it's been practiced in the UK, so it's something that's been practiced in other countries quite successfully. Ya, khususnya penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dalam hal ini adalah medical cannabis. Nah, berangkat dari praktek-praktek yang ada di luar negeri tersebut juga kami telah menghadirkan beragam penelitian yang juga telah menjadikan sandaran atau dasar mengapa narkotika golongan 1 ini dalam hal ini adalah medical cannabis itu bisa digunakan. Akan tetapi meskipun sudah menghadirkan berbagai macam ahli dan kemudian ketentuan tersebut sudah dipraktekkan di berbagai negara, pengadilan Indonesia masih belum bisa menerima itu karena belum ada penelitian secara komprehensif di Indonesia. So despite the fact that we brought in various experts, despite the fact that we presented international practices and research, which was the basis for the international practices to state why and how medical cannabis in this case can be used for health purposes, despite all this, the Indonesian court would not recognize this because there is no research base in Indonesia. Atas dasar itu kemudian kami kecewa atas putusan ini dan perjuangan ini masih berlanjut meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan kami, akan tetapi Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dalam hal ini pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penelitian itu untuk segera melakukan penelitian agar bisa digunakan di Indonesia. So we were clearly disappointed by this decision. However, our fight is ongoing. And although the Constitutional Court rejected our appeal, they did instruct the government of Indonesia, any stakeholders that would be in charge of research, to conduct immediate research in order for this to be able to be practiced in Indonesia. Berdasarkan putusan tersebut, kemudian ada praktek baik yang tercipta, yaitu dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan sebuah peraturan yang mengatur soal mekanisme penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan narkotika golongan 1 yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Sehingga meskipun permohonan kami ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tapi permohonan ini menginspirasi atau membuat pemerintah kita itu sadar bahwa penting untuk juga mengakomodir penelitian ini, sehingga lahirlah peraturan Kementerian Kesehatan yang bisa dijadikan dasar ke depan untuk membuat atau mengajukan perizinan terkait dengan penelitian penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dulu. So, despite the fact that of this ruling and the fact that our appeal was rejected, there was a good practice that came from it, when the Ministry of Health issued a regulation which governed the mechanism for research and development into Schedule I drugs, so how the research could be done. And so, although our appeal was denied, it inspired the government of Indonesia to become aware that research needed to be done, even though at this point it is still looking for a basis for scientific studies into the issue. Thank you so much. Yeah, I think I should answer one paragraph lately.
ini kemudian menjadi penting ke depan untuk mengawal bagaimana pemraktekan ketentuan atau mengeksersis ketentuan penelitian ini harus digunakan. Atas dasar itu, maka inilah yang menjadi dasar ke depan kita harus mengawal penelitiannya bisa terjadi sehingga bisa digunakan di Indonesia. So the key point is that we must guide this exercise or this practice for future use. So we must provide guidance so that this research can be used appropriately. Yeah, I think that's Absolutely. my point. Thank you. Thank you so much, Maruf. And that's exactly right. You know, it's this type of advocacy and this type of trying to remove legal barriers. Even if we might not get a win, it means that we're actually moving forward and we're pushing people to A, understand the issues, and B, hopefully make some of the right decisions in the future. So with some of that background, ladies and gentlemen, let's watch the documentary. Hutan hujan tropis kita itu memiliki 6.000 spesies. Jenis tanaman, jenis tumbuh-tumbuhan, itu mungkin baru 10%-nya. Itu dilakukan penelitian-penelitian untuk bisa digunakan sebagai, baik itu untuk dunia medis maupun untuk dunia kecantikan dan lain-lain. Nah, sedangkan tanaman ganja ini memang habitatnya itu adalah di hutan hujan tropis. Tanaman ini di Indonesia itu tanaman endemik. Maksudnya tanaman yang emang ada gitu loh. Nggak perlu susah payah kita budidaya, dia udah secara natural udah cocok tumbuh di Indonesia gitu. Itu artinya apa? Ya artinya tanaman itu punya kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Artinya potensinya besar. Itu makanya ini merupakan aset sebenarnya di samping jenis-jenis tumbuhan yang lain, dan inilah merupakan kekayaan biodiversity kita. Karena jenis tanaman ganja ini tidak semua negara bisa tumbuh dengan baik. Ganja itu bisa tumbuh di 2/3 belahan bumi, kecuali kutub utara sama kutub selatan gitu. Daerah Rusia yang dingin kayak gitu aja tanaman ganja tumbuh gitu. Di Kanada aja, sekarang Kanada aja sampai jadi salah satu eksportir terbesar ganja di dunia. Sejumlah negara, di Amerika saja dari 50 negara bagian, 47 sudah menyetujuinya untuk kesehatan ganja ini. Kalau menurut catatan saya, ada 63 jenis penyakit yang digunakan di rumah sakit untuk orang berobat di rumah sakit dan dilayani dengan menggunakan ganja. Tapi yang dimaksud dengan ganja sini bukan hisap, minyaknya, minyak CBD-nya itu yang digunakan. Kalau kita berbicara apakah yang namanya cannabinoid itu merupakan atau mempunyai potensi sebagai obat, oh iya itu. Tahun 90 sudah ketemu reseptor cannabinoid di otak kita. Berarti ini mempunyai potensi untuk menjadi obat. Entah itu nanti untuk obat antidepresi, entah obat anti-ansietas. Tapi untuk ke sana perlu diteliti dulu. Gitu. Kalau aku melihatnya sih di gerakan ini, kita lebih baik mencari cara untuk bisa bekerja sama gitu. Dan tidak fokus pada kesalahan-kesalahan yang negara kita udah lakuin, ya udahlah gitu. Sekarang kita cari cara, makanya apa yang dilakuin Bu Dwi, terutama ya apa yang dilakukan Bu Dwi dan Musa, kita di LGN ataupun di yayasan itu sangat-sangat mendukung, karena yang menurutku penting juga sih buat masyarakat tahu gitu, bahwa di Indonesia ini tanaman ganja itu masuk ke dalam golongan yang paling berbahaya. Itu kalau di undang-undang namanya narkotika golongan 1.
Kenapa ada narkotika yang kita tahu itu punya manfaat medis tidak boleh dipakai untuk kesehatan? Itu yang digugat sama Bu Dwi dan kawan-kawan sebenarnya di koalisi. Musa itu lahir normal ya, lahir normal, jadi ketika ditimbang itu juga gede, lahirnya 3,1 ya. Cuman ketika umur 40 hari dia itu sakit. Dokter yang pertama itu karena nggak panas dianggap ya batuk biasa, batuk pilek biasa. Tapi kan anak drowsy banget ya, lemes gitu kan. Jadi akhirnya ke rumah, pulang lagi dengan obat yang sama. 2 hari kemudian dia kejang. Terus aku ajak ke dokter lainnya, akhirnya pneumonia. Suspek pneumonia, akhirnya ngamar, dites benar pneumonia. Jadi salah diagnosa waktu itu. Dokter sudah ngomong di awal, kalau survive itu cacat. Kalau enggak ya mati sekarang, gitu jawabannya. Mau jalan-jalan? Iya. Ya mama dihabisin loh. Enggak. Ternyata udah nyerang ke otak, nah itu yang bikin dia seperti ini. Udah masuk ke meningitis. Kejang terus, sehari bisa 2-3 kali. Yuk jalan-jalan ke sawah. Wih. Jadi kejang itu momok bagi ibu-ibu anak penderita cerebral palsy itu. Karena kalau sudah anak itu dilatih nih ya, dilatih dengan terapi, sudah pinter berdiri, sudah tangannya sudah bisa genggam, kena kejang, reset dari nol. Lah ibu mana sih yang tega anaknya kayak gitu terus setiap hari, kejang terus setiap hari. Yang dihindari itu kejangnya itu loh. Dan itu yang aku lihat ekstrak itu membantu banget di Musa. Lu bayangkan 1,5 tahun lebih malah dia nggak kejang kok. Itu progres yang paling bagus waktu itu. Pada saat mendengarkan cerita Ibu Dwi, kami mencari faktanya saat itu. Dan Ibu Dwi mengatakan dia harus berangkat ke Australia untuk kemudian secara legal melihat khasiatnya terhadap Musa. Pada saat dia menggunakannya, ada khasiat yang berhasil. Jadi muncul harapan. Aku putusin itu karena aku lihat online ya. Aku pertama lihat Charlotte itu loh. Kan cepet banget itu Charlotte Web itu kan. Aku lihat video-videonya di internet. Bisa kok, bisa bagus ini. Kenapa kok anakku nggak boleh pakai gitu? Kenapa nggak boleh? Karena oleh undang-undang narkotika yang dibolehkan untuk medis itu hanya narkotika golongan 2 dan golongan 3. Golongan 2 pun hanya untuk pilihan terakhir. Ganja saat ini di regulasi Indonesia itu ditempatkan di narkotika golongan 1. Dan hal itu membuat dia secara hukum tidak dapat diakses oleh siapapun. Tapi kan hukum tidak dibuat dengan tujuan itu. Hukum juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya kasus Fidelis. Hakim Fidelis itu mengatakan bahwa Fidelis menggunakan itu untuk mengobati istrinya yang saat itu sakit. Yang kemudian dikriminalisasi karena membutuhkan obat. Jadi mereka butuh ganja itu bukan untuk rekreasional ya. Kita nggak ngomong dalam konteks mereka menggunakannya untuk bersenang-senang. Tidak, mereka menggunakannya untuk pengobatan. Ini ngomongin hidup dan mati. Bukankah harusnya hukum hadir di ruang itu untuk kemudian memberikan memberikan keadilan bagi masyarakat, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat? Nah, karena nggak ada penelitian tentang ganja di Indonesia, jadi kita nggak bisa menemukan fakta-fakta baru. Kita berangkatnya jadi dari fakta-fakta sejarah. Nah, fakta-fakta sejarah ini salah satu menurutku yang paling menarik dan relevan buat Indonesia adalah pengobatan menggunakan akar ganja untuk mengobati kencing manis di kebudayaan Melayu.
Itu kami dapat pengetahuan itu dari kitab Tajul Muluk di Aceh. Setelah tamat SMP saya tahu itu ganja. Sebelumnya nggak pernah tahu apa ganja itu sebetulnya. Nah setelah dilarang, itu sekitar tahun 70-an, ini kan ingin tahu semua orang, apa ganja sebetulnya. Setelah kita tahu, ya itu ganja rupanya ibu saya pun konsumsi ganja untuk obat darah tinggi. Nah kemudian akarnya ya, akar ganja itu saya melihat dikonsumsi juga oleh bapak-bapak dulu. Ini untuk menambah tenaga. Nah ini setelah dilarang baru saya tahu. Nah, kita sampaikan ini sudah dilarang, ini sudah jangan dikonsumsi lagi ganja. Sedangkan sebelumnya ini untuk obat. Kami berusaha untuk melihat permasalahan apa sebenarnya yang terjadi di undang-undang kita. Dan ternyata kami menemukan undang-undang kita inkonsisten. Jadi undang-undang narkotika itu dibuat salah satu tujuannya adalah untuk memastikan kemanfaatan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Dan itu ada dalam undang-undang narkotika. Jadi secara filosofis dia memperbolehkan, bahkan salah satu tujuan undang-undang narkotika adalah untuk narkotika supaya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, tapi beberapa pasalnya itu melarang. Nah di sana kami baru menyadari, oh ini kita bisa ajukan dan kita bisa gugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Bu Dwi juga minta ditemani. Ditemani artinya jangan aku sendiri. Aku minta dukungan dari kawan-kawanku yang punya anak, punya penyakit cerebral palsy juga. Walaupun anak-anak dari kawan-kawannya Bu Dwi belum pernah memakai ganja, tapi Bu Dwi tahu bahwa kawan-kawan Bu Dwi itu karena melihat perkembangan usaha waktu di terapi di Australia itu dia pengen. Gitu, dan ternyata secara hukum dia itu harusnya punya hak untuk menggunakan ganja, tapi karena ada undang-undang dia jadi nggak bisa. Itu orang seperti itu tuh sah untuk menjadi pemohon gitu. Ketika si Musa itu pakai ekstrak itu, aku ada kualitas hidupku juga meningkat gitu. Bayangkan setiap malam itu 3-4 jam sekali harus bangun. Belum lagi harus kerja akunya paginya. Capeknya luar biasa gitu. Tapi kalau tanpa ada ekstrak itu kayaknya hampir impossible kita tuh. Ibu-ibu yang punya anak kayak Musa itu untuk bagi sih berperan kayak aku kan nggak ada teman untuk tandem, ya kan? Semua sendiri gitu. Saya kan sudah kenal Bu Dwi udah beberapa lama karena anak saya juga terapi di tempatnya Bu Dwi. Kemudian saya dikontak Bu Dwi, San, aku mau ngajuin ini loh, ayo kowe melu isara gitu kan. Bisa Bu De, aku bilang gitu. Tapi nanti gimana nggak gimana, aku bilang gitu. Ya udah, ayo ikut tahu. Nggak ada rasa ketakutan juga, nggak ada rasa kekhawatiran juga, karena saya merasa saya nggak salah, saya nggak melanggar aturan, saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Saya cuma sebagai warga negara yang melakukan haknya aja gitu. Coba kalau misalnya bisa anak-anak di Indonesia ini gitu bisa menggunakan ekstrak ganja itu untuk pengobatan cerebral palsy, dan kan juga sudah terbukti ya dari Musa itu kan saya lihat sendiri perkembangannya. Tentu ya kita semua pasti senang lah. Akhirnya itu tercetus untuk ayo kita coba bersama Bu Dwi untuk melegalkan ganja sebagai pengobatan. Akhirnya Bu Dwi, Bu Santi sama Bu Novi, mereka bertiga jadi pemohon utama. Itu didukung oleh tim kuasa-kuasa hukum dari CJR, Rumah Cemara, dan LBHM untuk maju ke MK gitu. Dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu salah satu upaya yang sekiranya walaupun dalam konteks yang amat terbatas bisa mengubah situasi relasi hubungan Indonesia sebagai sebuah negara, warganya, dan ganja saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah bicara tentang hak atas pelayanan kesehatan. Di Undang-Undang Kesehatan, hak pelayanan kesehatan itu nggak cuma kuratif, tidak hanya pengobatan, tapi mulai dari terapi sampai tradisional. Karena apa? Karena konteksnya hukum itu adalah salah satunya kemanfaatan.
dong gitu loh. Kita tuh jangan menutup mata gitu loh. Supaya bantu teman-teman ini loh gitu. Mereka tuh ya gimana ya? Aku mau memaklumi mereka bahwa mereka tuh nggak punya anak seperti Musa, makanya mereka tuh nggak paham. Itu juga nggak bisa gitu. Kenapa nggak mau denger gitu loh? Nolong juga enggak mereka secara finansial. Jadi tujuan kami yang mulia dalam perbaikan ini kami sudah lampirkan lagi adalah agar nantinya negara dapat melakukan pemanfaatan, penelitian, dan pengaturan terhadap narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan. Sebagaimana juga telah dilakukan dan diakui di berbagai negara di dunia. Pemohon siapa lagi yang mau didengar terlebih dahulu? Ahli David Nat yang mulia. Silakan. Thank you. Could you put up my slides, please? Terima kasih. Boleh ditampilkan slide-nya. Anda lihat di sini bahwa berapa anak mengalami sekitar 1.000 kejadian kejang-kejang per bulan terlepas dari obat-obatan yang sudah mereka konsumsi. Itu adalah yang merah ya. Yang hitam adalah dampak setelah mereka mengonsumsi kanabis medis. Anda bisa lihat secara jelas bahwa pasien 8 dan pasien 9 Anda bisa lihat mereka sama sekali tidak mengalami kejang setelah mengonsumsi kanabis medis itu. Rata-rata pengurangan frekuensi kejang sekitar 80%. Berarti ini mempunyai potensi untuk saraf gitu. CBD yang mana sih, kanabinoid yang mana sih yang betul-betul bisa menghilangkan kejang. Dosisnya berapa, diberikan dengan cara bagaimana. Nah ini yang perlu diteliti. Jadi waktu di sidang pertama itu, waktu kami harus mengatakan ke hakim, kami harus bilang ke hakim bahwa pemohon ini hilang 1. Karena Musa sudah almarhum. Itu bagi seorang advokat, seorang lawyer, sebenarnya melihat satu kasus terlalu personal itu juga tidak baik. Karena Anda akan kehilangan garis antara berpikir secara jernih dengan berpikir secara emosional. Tapi di kasus ini nggak bisa. Kadang tuh aku tuh merasa bersalah aja sih sama Musa itu. Karena aku tahu apa yang harus dilakukan, tapi aku nggak mampu untuk memberikan itu. Ya karena aturan, ya karena keadaan, karena ekonomi. Aku merasa tuh sebagai ibu, terus sebetulnya ada harapan, terus dilarang, itu kan saya gimana ya? Kayak hopeless gitu loh. Sebagai ilmuwan saya sangat sedikit. Rasanya pengetahuan yang kita miliki ini tidak berarti. Mengapa enggak itu dijadikan satu bentuk momen pelayanan kesehatan yang kita beri kepada mereka-mereka seperti itu? Mengapa kita ngekeh betul kepada aturan main? Seandainya nyawa itu menjadi prioritas pertama. Karena anak-anak kami kan perlu. Dan gak cuma anak-anak kami sebetulnya yang perlu. Banyak orang lain yang perlu juga. Jadi buatku Musa itu pasti dan selalu akan mendapatkan tempat di dalam perjuangan. Dan aku yakin bukan cuma Mahkamah Konstitusi, tapi mestinya Mahkamah Sejarah, Mahkamah Waktu yang akan mencatat
sampai membuat kita bisa menjadi solid dan berani untuk berjuang itu sih. Kalau ada keraguan tentang ganja, 99% kita ragu ganja itu bermanfaat untuk pelayanan kesehatan. Tapi ada 1% saja kita yakin. Ada 1% saja bukti bahwa dia bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Maka pemerintah harus ambil 1% itu menjadi hal yang sangat mutlak untuk melakukan penelitian untuk pemanfaatan ganja bagi kesehatan. Dan itu yang dilakukan internasional. Marilah pengambil keputusan, berbagai pihak untuk rela menjembatani potensi ini menjadi manfaat dalam hal medis. Karena aku sudah merasakan seperti apa manfaatnya sendiri ya, dan aku sudah membuktikan sendiri. Ya harapanku tolonglah itu dibukalah itu pintu untuk penelitian. Kalau mereka nggak percaya penelitian sendiri, kalau mereka nggak percaya dengan jurnal-jurnal dari luar negeri ya dibikin penelitian sendiri. Jelas ada fungsinya, aku aja yang pakainya ngawur aja kelihatan fungsinya kok. Apalagi kalau itu diregulasi dan diteliti dengan baik dan benar. Kalau benar ya, secara ilmiah dan uji klinis, ganja itu bisa dijadikan obat. Saya selaku kepala pemerintahan mendukung penelitian tanaman ganja itu untuk obat. Karena kami orang Gayo sudah pernah memakai ini, buah ganja itu untuk obat. Ini cerita dari kakek saya dan ibu saya. Perbincangan atau diskusi persoalan ganja ini jadi diskusi yang orang nggak harus diem-diem lagi gitu. Ngomongin aja ganja, kalau bisa diomongin di mana-mana gitu. Lagi acara keluarga, lagi nongkrong sama temen, lagi sama supir taksi. Semakin sering diomongin menurutku lama-lama fobianya itu akan cair, ya kan? Dan itu secara langsung akan memudahkan pemimpin-pemimpin di negara kita, presiden kita, orang-orang di DPR untuk merubah kebijakan ini. Karena apa? Karena populer, karena itu sesuatu yang masyarakat kita ternyata butuh dan dukung gitu. Kita berjalan saja, masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti. Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja, masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini. Dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. I think that when someone has to watch someone that they love and care for suffer needlessly, it is heartbreaking. So let's go back to our speakers and hear a little bit more from them. Thank you so much, Alexander. That is and Dwi and Maruf, what a powerful
message that you have sent through in such an incredible way. When we have the right to help, coming up against sometimes to me what seems like ridiculous drug control policies that aren't actually based in any evidence, it breaks my heart, but it makes me so angry. And Dwi, to come to you, I cannot imagine what you went through. But if you would, if you feel okay sharing with us a little bit of what it was like before Musa was able to access the CBD oil, and then what your life was like after he was able to access it, we'll come to you next and hear from you. You want me to answer that now? Yes, please, if you don't mind. And ladies and gentlemen, our platform seems to be kicking Dwi off, so she might come in and out, but we'll always bring her back. So just please bear with us. Over to you, Dwi. Yes, thank you for the time and for watching the film. Before I find out about cannabis, it's a bit difficult because Musa has a cerebral palsy that each time he had a seizure, his ability decreased by a lot. He's like his ability was like reset to the way he was when he was a baby. So it doesn't matter how much effort that we made and how many times have we spent on his training, on his physiotherapy, speech therapy, whatever we reached, whenever he had this seizure, it's all gone back to zero. So we had that over and over and over again. The only time Musa had this like what do you call this sort of like improvement, which is stays and doesn't go back reset to zero, was when he was with cannabis, because there was no seizure. When there was no seizure, there is no resetting. So that time I could actually talk to him, like watching in his eyes, and there is connection on the eyes. And whenever I tried to call him, he would move his head and looking for my voice. So that's the kind of improvement that I experienced. And it's heartbreaking when we didn't get access to cannabis anymore. He's back to he was. Sorry, I'm getting emotional always. No, it's completely understandable. I mean, to watch your child suffer when they don't need to, I think as a mother must be the hardest, as a parent must be the hardest thing. And to see your child, when you see progress and then you see that progress taken away so rapidly, I think as a parent or as a caregiver, that must be incredibly difficult. And then to have him pass away, knowing that he didn't have to, must have been extraordinarily difficult. And so how did you feel filming this documentary with all of those emotions and knowing that the story would come out, and that you would be able to share your story, but also knowing that it is quite emotional? How did you keep going in spite of that? Sorry about the noise, guys. This is the mosque is having a prayer call, so in the background. So yeah, actually the film was finished before Musa passed. The nets were taken already, but of course we didn't expect that Musa gonna pass away like a few weeks after we filed the case. And what keeps me going is that I for children with special needs like Musa.
with the hope that I can reach out more children like this. So I listen to other parents talk about their difficulties with their children, and I know cannabis could help. So with Musa pass away doesn't mean that I will stop fighting for getting marijuana, medical marijuana legalized, because there are other Musas out there that need help, and those children are like in a death parole because they just waiting to die, because each time they have seizure, all the ability as a human being and the body's ability is also decreasing. The ability to breathe, the ability to cough out of the slime, the ability to do anything decrease, and it will not go back unless the seizure is stopped. So I will not stop. Oh, and we are so incredibly grateful to you for not wanting to stop and for wanting to continue this fight in spite of all the challenges that you have faced personally. Um, Alex, can I come to you now as a filmmaker? What was your intended goal around telling Musa's story? You know, what did you want the audience to take from this? And was there any action that they should take? Because for Dwi, she is hoping that just because this Musa wasn't able to get the help he needed, that other children might be able to get the help they need. Ya, menjadi bagian dari produksi film ini adalah cara saya mengenang dan mendukung perjuangan Musa, Ibu Dwi dan kawan-kawan untuk terus berupaya melegalkan ganja medis sebagai pengobatan anak-anak cerebral palsy. So being part of the production of this film, it's my way of commemorating Musa and Ms. Dwi and all the others who are fighting for the right to be able to use medical cannabis in order to help them with cerebral palsy. Film ini mengajarkan banyak hal buat saya, mulai dari fakta-fakta tentang kasus ganja medis, terus cerita dari berbagai narasumber, bahkan mengenal sosok Musa secara langsung menjadi salah satu alasan personal kenapa film ini harus selesai dan ditonton oleh banyak orang. So being part of this film has taught me so much. It taught me the facts on medical cannabis. I got to hear the stories from many different people. I got to know Musa, and this became my personal motivation for why this film needed to be finished, why so many people need to watch this film. Dan semoga film ini bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk mengabarkan tentang hal baik, serta membuka hati dan mata banyak orang. And I hope this film can be a simple way to deliver, the good news and hopefully open up hearts and minds. Yeah. Definitely opening up hearts and minds and hoping to actually get us to a point where these sorts of, laws that contradict each other, policies that contradict each other, don't exist anymore. I mean, I think what struck me is that I know, a little bit about Indonesian history. I grew up in Holland for a little while, and as we saw in the documentary, where cannabis has been used in Indonesia for many, many hundreds of years. I mean, we've actually had documented evidence from like the 10th century in Aceh and Java. In 1927, the Dutch colonial government banned it. And what we've seen over the years is that so many colonial empires banned drugs in different countries as a form of oppression and control of the local population. And unfortunately, many of our governments, I'm from two former colonies, South Africa and Australia, many of our governments have not learned a single thing from colonization. And instead, we just accepted those laws
and rules that came about from colonization. And in actual fact, we've made them worse in many countries. And I think Indonesia is an example of where cannabis, it was made worse because it was put into a Schedule 1. So let me come to you, Maruf, where the law right now seems like a catch-22. You can't do the research because the drug is Schedule 1. The drug is Schedule 1 because there's limited local research. So from a legal standpoint, what can we do? Because it's quite obvious that the current Indonesian government does not want to learn from the evidence from other countries who are in similar economic, social, cultural backgrounds. Ya, menjadi penting memang kita mengeksersis segala saluran hukum yang tersedia, termasuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi ini. Karena memang semangat kami mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ini sebagai sebuah upaya untuk menghidupkan kembali harapan seseorang yang ingin menggunakan medical marijuana, namun terhalang oleh ketentuan undang-undang. Atas dasar itu memang penting untuk kita melakukan exercise terkait dengan ketentuan yang ada. So the key here is to exercise all possible legal pathways. One example is our judicial review to the Constitutional Court. And the reason we're doing this is our effort to revive hope for anyone who wishes to be able to use medical cannabis, yet they are prevented by law. They are prevented by law from doing so. And so that's what we're trying to do. We are trying to exercise the proper provisions of the law in order to enable people to do so. Meskipun ketentuannya masih belum dibolehkan, setidaknya kita melangkah sedikit lebih maju. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dalam proses uji materi ini yang terjadi, kemudian lahir peraturan Menteri Kesehatan yang kemudian meregulasi bagaimana upaya untuk melakukan penelitian narkotika golongan 1 ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Walaupun itu jauh dari yang kita harapkan, setidaknya ada langkah maju yang sudah ada saat ini, meskipun itu masih jauh daripada harapan untuk pemanfaatan itu. So although those provisions were still denied, as I said before, we did get one step ahead with this Ministry of Health regulation that will then regulate the research into the Schedule 1 drug. Although that's still very far from what we are hoping to gain, at least with every step we are gaining, we're getting closer, even though we are still far from what we expect to gain. But I think, thank you so much. And I think that having just that little win means so much in terms of like where this this journey goes especially for children like Musa who have cerebral palsy. So Dwi, let me come back to you and ask you about what is the movement about using CBD oil for children with cerebral palsy? What does it look like today? Have you had any wins or have there been pushbacks in the recent years? And also audience, please, if you have any questions for our speakers, pop them in the chat. Dwi. Clint, can you repeat the question, please? Because you were like lacking on the voice. No problem. I just wanted to know, what has happened with the movement in Indonesia on getting CBD oil for children? Have you had any sort of wins, or has it just been a lot of pushback from the government in recent years? From the government, they like to play safe, I guess. It's like they're holding a hot ball that they keep throwing on each other. That's what I feel. They don't want to make to change the policy, so they just keep pushing these hot balls to other parties in the government's area. That's how I feel. But fortunately, when I travel a lot in Indonesia, in the remote areas, this documentary has reached so far. When I went to like a very small island in Buton area in Muna, they know about the movie. They recognize me and they hug me. So the idea to have this movie up is to create awareness to the people that there are hope
for children like Musa with cannabis, and they have way of that, and they need to change their mindset that marijuana is illegal and medical marijuana is bad. This is what we've been taught since we were kids. So, Dwi, what can we as advocates, as parents listening, what can we do to help more children like Musa to have a better quality of life? How can we support your campaign? I'm not sure. In Indonesia, we just keep fighting, and right now we are trying to send one of the child who suffers similar problem with Musa to Thailand to get medication, and then with this child and family, there will be a doctor from Indonesia. They're going to do a research. So hopefully, with this independent research, it will open the eyes of our government. Hopefully. Yeah, it's always interesting to me how countries always want local evidence, and yet we know that, seat belts are needed if we want to be safe in a car. And that research wasn't done in every country. It was done in a few countries, but it was accepted around the world. And yet when it comes to these critical, essential policy changes, all of a sudden we need local research. And it just doesn't make sense that we can't, in an era where we do have internet and we have access to so much evidence out there, that we can't utilize it. Maruf, let me come to you next and ask you, what are ways that maybe legal professionals can get involved in the fight for the use of scheduled drugs so that people can have a better quality of life? And also then, same question to you, what about non-legal professionals? How can people help support this campaign and this movement? Oke, thank you. Yang pertama-tama memang penting buat praktisi hukum untuk tidak menerima mentah-mentah ketentuan peraturan yang tidak bermanfaat dan justru mencelakai manusia itu. So the first point, it is key for legal practitioners to never just willingly accept provisions that are not useful, that are not beneficial, and in fact are harmful to people. Seperti contoh undang-undang narkotika ini, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya yang jahat bukan narkotikanya, tapi undang-undangnya. Tapi kemudian karena kita seolah-olah menerima itu sebagai ketentuan undang-undang, maka undang-undang itu berlaku dan diterima oleh banyak orang, sehingga ketika ada orang-orang yang ingin melakukan sebuah upaya revisi, itu menjadi hal yang sulit diterima karena dianggap ini dilarang undang-undang. Itu yang ingin kami sampaikan, bahwa ini harus bisa menginspirasi orang-orang untuk mau men-challenge segala peraturan perundang-undangan yang tidak bermanfaat bagi kemanusiaan. So for example, this law on drugs, we all know that it's not drugs that are evil. It's the law that is a villain in this case. But, because it is the law, it's regulation, we accept it, it prevails. And so this makes any efforts to review the law is very difficult, very hard to accept, because people think it's against the law. So, we need to challenge laws, we need to challenge regulations if it is not beneficial and in fact harms humankind. Ya, dan untuk pihak-pihak di luar legal profession, penting untuk juga mendukung, seperti contoh kami berterima kasih kepada publik, karena banyaknya publik yang mendukung upaya kami dalam membatalkan pelarangan narkotika ini, sehingga kami mendapatkan dukungan. Dan ke depan yang kami harapkan juga kami perlu dukungan dari masyarakat lokal maupun internasional, seperti yang sudah disampaikan Ibu Dwi. Kita masih berupaya dan berjuang, khususnya salah satu anak Ibu Santi yang saat ini membutuhkan pengobatan, dan kita berharap dapat support ketika ditanyakan untuk bisa membantu Pika, salah satu anak yang menjadi pemohon uji materi ini.
So for non-legal professionals, we need your support. The public support for our appeal has been tremendous, and we are so grateful for that. And in the future, we need the support of the local, the international community. Because as Ms. Dwi said, we are the child of Ms. Santi, Pika. She's continuing this appeal, so we need your support for the children like Pika. Thank you so much, Maruf. Alex, do you have any last thoughts on what you would like from people watching this today? Ya, semoga setiap penonton akan marah, setiap penonton film Musa akan marah dan paham bahwa ini penting supaya segera menjadi bahan diskusi umum, karena sudah saatnya negara kami, negara Indonesia, mengevaluasi undang-undang ganja untuk kepentingan medis. So for every single viewer out there, I want you to get angry. I want you to feel angry and understand the importance of having a public discussion out there, because it is time for our country, for Indonesia to revise this law to make sure that medical cannabis can be used for healthcare for the children in this case. Gitu, Mas? Thank you so much. Yeah. And I'm so appreciative and grateful to all of you for making time to be here today. Dwi, Maruf, Alexander, and of course, Linda, thank you for your interpretation. We appreciate it. Really wonderful that you are here, that you are getting this message across, and we will do everything possible as the audience, as people who have now, seen this and engaged with you to get this message out even further. And thank you to our audience for your patience while we had some technical difficulties. These things always happen, but we were able to overcome them. So I just want to say thank you to you all and hope you have a lovely rest of your day. Thank you again. Bye, everyone.